Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da subuh ini in pangadyan sin kita amun ang kalabyan sin umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga hadirin sangat kumimulya. Dunya ini matod mga agama amun studies research atungod sin Al-Quran beto sa history sin dunya in kita makaingat ingkatan si mga agama inasal niya dengda ha Allah Ta'ala iban intiap sin founder niya yun mga kanabi-nabihan dengda ha Allah Ta'ala alaihimussalam. In Al-Quran nagpatarang sin kasabunalan ini matampal aun din doon hatiap sin umat daakan sino ta'ala panawagan niya rasul in kamaksuran abat supay manusia bugun sila malayo pa Allah Ta'ala iwan itindugin tauhid. Aday nga sabab yan intiap sin mga karasul-rasulan na kaunad to inini mga kadsadyaha hatiap zaman iban na sin hatiap kaum atawakan tampat niya sadya. Sumakawa tatap ni Allah Ta'ala magpanaog magdaak mga karasul-rasulan mga nabi. Kasayuan sing kita dumagbus dito in tiap mga umat din kanila amunain mga agama doon kanila. Napagdatong mayan sinakam Islam mga agama na kauneto nainang sila sa parati amun panianom kabbun amun wayron na tagdapo ni halom niya wayron na nagjajaka para halin Islam amunin kabbun buhi siya tatap iban mga puhon kahoy niya yaon nagagandung-gandungan uus ipos si mga kabunga-bungahan iban tatap siya ni maghasil hatiap waktu mga kadaizin siya Allah Ta'ala iban in nabi kita kalasahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna inhambuk-buk rasul amin naggulal namung siya in siya diaak para pakatan umat manusia iban para pakatan zaman pakatan bangsa dalil niya halam Al-Quran qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a pamungan ya kau mga manusia sabunal niya in ako amunin Rasulullah diaak para kanyukatan nini amunin kalabyan humbulambok sinakam Islam inagama kamaksuran niya para pakatan dunya yon para pakatan manusia hingga hari kiamat nawayron na nabi amun nakauna din kanito amun nagclaim in risala nila in panghindo nila universal atawakan pangkatiluakan besin sa parati Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkatan mga kanabi-nabihan diak sila tutupot pa pakaum nila ibang pajaman nila pakanya ang tubtuban niya ning kalabyan singkaron nasabot ini amuna in syariat amun kiarihil para Rasulullah sallallahu tiranan deng Al-Quran amuray sabi nin syariat amun kakkal siya sarta jukup sampuna siya na mga kitab na kauna ito tupot yato maglako atawakan kalagihan doon daha waktu iban kaum tartanto parhalin Al-Quranul Karim kaya paturun siya ini pakatan umat manusia sehingga mabut pa adlaw kiamat na dalil na isa batungod sin Al-Quranul Karim tabarakallahu allazi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira masutsin Allah amin nagpaturon sin Al-Furqan amunin Al-Quranul Karim pahamba niya habas supaya insya may nang magdil patumtum pakatan alam. Jadi na ini menunjukin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunin rasul para pakatan dunya in Al-Quran amunin kitab patunjuk pakatan manusia namunin yung pagbiddaan si mga kanabi-nabihan na kaunad to biya nasin sa paratin niya Nabi Isa alaihi salam diak siya ni special sadya pa mga Bani Israel in Nabi Musa alaihi salam damikian beto resab kiarihil ka ng kitab pa mga bangsa Bani Israel para halin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi universal Nabi pakatan manusia ubus rahmat siya pakatan alam diaak siya pakatan umat manusia sehingga akhir zaman na abiyaun hamasabiyaun in Hazrat Mirza Ghulam Ahmad kaya patarang niya bukti niya hambuk-buk da agama amin bunnal inasal na deng Allah Ta'ala amun insubay tuod aun tudwari tu kalabihan niya alom sin agama amun bunnal ikaysa niya amunain kasampurnaan simpang hindu niya yan in agama ini subay niya sampurna jukup iban malayo lapas dengha kakulangan iban wayron nakalalabbi na liudeng kanya na muna ini
in kahatian ta kasayuhan tay na agamayan bat inyan agama bunnal. Beturesab dalil halom al-Quranul Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Halom al-Quran nakalukis adlaw ini siyampuna ko na kanyo in pag-agaman nyo. In agaman nyo yan, piyajukup ko na ni'mat ko atas mon kanyo, iban rida ko na Islam pag-agaman sing kamo. Diri nini manunjukin Islam amunin agama sampuna iban final na. Hambuk na yung mga kalabihan ni Resab, inabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagmimilik, nagpupunyahi kalabihan darajat amunin khataman nabiin. Hatian niya insya ini mga kasabunnalan si mga kanabinabihan na kuneto timampal hasabab tiranan din kanya. Ibang byunnal niya yung mga kanabinabihan na kuneto. Tiranan din kanya yaon kasabunnalan si mga kanabinabihan na kuneto timampal doon kanya. Piyatar lang ibang saksi sinsya. Namoy ni pagbason khataman nabiyin. Tiranan dahil hatsup niya to, byundal na to, piyagparatsyan sing kita niyo, ingkataan mga karasurasulan, mga kanabinabiyan. Demikian din sabi ng Quran, nagsabunal si mga kitab si mga nako neto, sumakoy ng Quranul Karim, amunainin akhir kasabunalan niya, iban kimakandong din kataan sin panghindo, maksud para pakarayawan sin umat manusya. Dirin akhir niya inal Quran amo na yung kitab amo na makapahambo kakatan sing kasabunalan mga nakaunad to kiban amo ray sabinin last sa khatam de sab kitab al Quran amun wayron na among kitab pa ludeng hayni dito ray sab magdil sa patunjuk amun jukup sampuna pakahuy si manusya sehingga hari kiamat. Namo na ini in kalabihan sin Islam, kalabihan sin umat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muram-muran magmanfaat. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.